So mungkin kita pergi kepada satu lagi soalan yang tentang politik juga, Doktor, tentang pemilihan cabang ni. Memang different camp, different gap yang sangat besar at that time, masa Doktor bertanding first time dan Doktor menang, mengalahkan former ahli parlimen, mantan ahli parlimen sebelum ini, big giant jugalah. So bila Doktor menang tu, at that time is I'm not saying kita ada masalah yang besar, tapi ada dua camp yang sangat berbeza. Doktor menang, so you have to be leader for all. So apa yang Doktor buat pada masa tu untuk menyatukan balik luka-luka nana-nana semua ni? My belief, kepercayaan saya senang saja. Competition akan berlaku. After competition is over, we are one party. We should just work back together. So bagi saya jumpa mantan YB Jun, I salam, I tegur dia. So for me no issue. Macam mana pendirian dia, it's her personal. Dan pada masa sama juga ada banyak yang bersama dengan dia bila tanding. Pada mulanya mereka kurang faham pendirian saya. Bila masa berlalu, banyak yang bersama sekarang. Kalau tengok MATC kita yang last pun boleh faham macam mana kita adakan, kita mengenang budi reformis kita. Yes, ada tengok kan reformis kita. Dan juga kita cuba uruskan satu institusi reformis. Kita nak reformis berikan apa mereka punya pengalaman kepada kita. Of course, faktor-faktor bajet yang kita fikirkan macam mana nak uruskan. Tapi saya dengan timbalan saudara Saifuddin Syafiq, yang kita memang rapat, kita kerja bersama-sama, kita cuba kumpulkan semua yang boleh. Kalau beritahu secara jujur, siapa-siapa yang dilantik ahli majlis yang sebelum ni pun, kalau dia betul-betul datang balik dan willing to work dengan parti, we are willing to give back the same thing. If you perform, masalahnya kan? No, not only perform. Kalau masa tu sebelum tu dia ahli majlis, bila dah menang dia hadir mesyuarat semua, dan kita rasa dia pernah performance dia bagus, kita lantik balik je. Dan sama juga siapa-siapa yang datang, we are welcoming everybody. Hanya masalahnya kadang-kadang they are shy. No, I selalu kata, don't feel shy. This is party election. Win or lose is normal. Katakan contohnya lah, if anything goes wrong, I don't win coming election. That doesn't mean I'm going to be angry with anybody. Professional. Be professional. I just move on. I'll do what is necessary. I'm telling you today. I'm not being negative. I'm just telling you what's going to happen. Sama juga PRU lalu, 46,000, 45,000 undi. Saya tak boleh kata, saya hampir sama dengan, hampir rapat, saya masih ada hak sebagainya. Kita hormat YB. Yang menang kita hormat, we respect. Kita akan tegur apa-apa yang dibuat salah. Kalau ditanya saya, sehingga hari ini saya tak pernah memfitnah ataupun maki atau pengundi hantu ke apa. Saya tak pernah apa-apa. Your win is your smartness. I have to learn. Dan kadang-kadang I feel losing is a learning curve. Siapa tahu kan, kadang-kadang orang jadi hidung tinggi terus kan, tiba-tiba menang ketua cabang, menang pula, so orang jadi hidung tinggi pula. We have to go through every phase. Maybe this is how God tried to tame you a bit. We learn. I think it's a lesson from God for us to do the best. So this must be a good lesson for me in the future lah. I take it positively. So itu langkah yang Doktor buat bila Doktor menang ketua cabang lah. Doktor welcoming, even though hari tu you camp lain, you hentam I bukan, tapi kalau you perform and you can do well, ini datang kita raikan. It happens. Sama juga sekarang kita kerajaan perpaduan. Alright. Bagi saya, I have one system. Kalau perasan my speeches sebelum ni, I will never say anything about any party. Now we are with 19 parties bersama kita. Siapa-siapa yang tanding against us bersama kita. So as a respect for what our president have said, we meet everybody, we discuss everybody. Kita takkan kata dulu we are enemy, now we don't want. No, it's the same process. We want for a better country. Kita nak negeri Selangor, Hulu Selangor dan Malaysia yang terbaik untuk semua. Itu yang satu yang menarik tentang Dr. Satya. Saya cari juga dia. We have a really tajam punya pertemuan sekarang dengan parti-parti pembangkang, tapi saya tak nampak Dr. touch on individual. Kan, not individual. Maybe ada kenyataan doktor, tapi it's not on individual. That's satu yang professional lah.
Okay, sebelum kita pergi, satu kisah benda saya nak bagi tahu pada semua how sincere Dr. Satya ni. Tadi kita bincang, Dr. Satya ditawarkan juga pada masa sekarang ni untuk beberapa jawatan JLC dan sebagainya. Mungkin doktor tak nak beritahu, saya nak bagi tahu ni supaya orang tahu bahawa sebenarnya kalau JLC ditawarkan, kalau saya tak cakap dah, saya minta. Gaji berapa puluh ribu, pidoi kau yang gelak. 80,000 boleh sampai kalau JLC ni kan. Tapi Dr. Satya say no, because Dr. Satya nak fokus on Hulu Sangor. Sebab Dr. Satya sekarang sebagai penyaras Parlimen Hulu Sangor, dia nak fokus on Hulu Sangor. Dan dia tolak jawatan JLC. Yang saya nak bagi tahu semua.